कुरान को सिगरेट से जलाने वाली औरत का इबरतनाक अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कहानी एक ऐसी औरत की कि जिसने इस्लाम से दूरी के बायस और खुद को सही और सच्चा साबित करने के लिए कुरान करीम की बेहुरमती की और उसके ऊपर सिगरेट रखकर उसको जलाने की कोशिश की। अस्तगफिरुल्लाह। फिर इस खातून के साथ क्या मामला पेश आया, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और फिर किस तरीके से इस खातून ने तौबा की। आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये एक ऐसी लबनानी खातून की कहानी है जो एक एयर होस्टेस थी और उसका ज्यादा वक्त फ्लाइट पर गुजरा करता था, जिसके लिए उसे बैरून ममालिक का सफर भी करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसका रुझान जिद्दत पसंदी की तरफ हो गया था और ये इस्लाम से काफी हद तक दूर हो चुकी थी। इसी फ्लाइट के दौरान उसे एक शख्स पसंद आया और उस शख्स को ये खातून भी पसंद आ गई, तो दोनों ने बहुत जल्द ये फैसला किया कि वो शादी कर लेंगे। और इस तरह कुछ ही अरसे में वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद उस औरत को अंदाजा हुआ कि उसका शौहर बहुत नमाजी और परहेजगार है, इस्लाम पर चलने वाला है, इस्लाम की बात करता है। इसके साथ साथ वो हाफिज कुरान भी है, दीन की तबलीग करता है और खुद भी दीन पर अमल करने वाला है। लेकिन दूसरी जानिब चूंकि ये खातून एयर होस्टेस थी और बहुत से ममालिक में उनका आना जाना रहता था, तो ये इस्लाम से बिल्कुल मोहब्बत नहीं रखती थी, बल्कि ये ज्यादा फैशन करने वाली और नमाज को छोड़ने वाली और इस्लाम के अहकामात पर अमल न करने वाली थी। इसके शौहर ने शादी के बाद इस खातून को भी दीन की तबलीग करना शुरू कर दी। रोज जब वो खुद फजर की नमाज के लिए उठा करता तो इसको भी उठाने की कोशिश करता कि तुम भी उठो और अल्लाह के हुजूर पेश हो जाओ और अल्लाह के सामने अपना सर झुकाओ और उससे मदद मांगो। लेकिन ये खातून कभी अपने शौहर की बात पर कान नहीं धरती थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। उसका शौहर हमेशा उससे ये कहता कि इस्लाम पर अमल करो, बेशक इस्लाम तंगी का नहीं बल्कि आसानी का दीन है। हमारे जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, तुम्हारे काम के जो मसाइल हैं, ये इस्लाम पर अमल करने से हल हो जाएंगे। लेकिन ये खातून उसकी एक बात न सुनती थी, बल्कि एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि वो जिस भी नए मुल्क में जाती तो वहां के कल्चर को देखती और फिर उसको अपनाने की कोशिश किया करती थी। उसका ज्यादा वक्त मुल्क से बाहर गुजरता तो वो अब उन लोगों जैसी हो गई थी और वो ये समझती थी कि शायद इस्लाम पर अमल करना दकियानूसी है और इस पर वो नहीं चल सकती। वक्त गुजरता चला गया। कुछ ही माह में जब उसके शौहर ने यह फैसला करने के लिए सोचना शुरू कर दिया कि अगर उसकी बीवी इस्लाम पर अमल नहीं करती तो वो अपनी बीवी को छोड़ देगा, लेकिन इसी दौरान उसे यह पता चला कि उसकी बीवी हामला हो गई है और वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। ये इंतहाई मुश्किल मरहला था। वो अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था, लेकिन अब बच्चे की खातिर वो ऐसा न करने पर मजबूर हो गया था। उसने एक बार फिर अपनी बीवी को समझाया कि देखो, अब हम वालिदैन बनने वाले हैं, अब ये जरूरी है कि तुम अपने तौर तरीके और चाल चलन को बदलो। लेकिन उस खातून ने साफ इनकार कर दिया। तो ये शख्स भी गुस्से में आया और इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा कि जाओ, तुमसे मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, जैसे ही उस खातून को तलाक हुई तो उसने अमेरिका का सफर करने का फैसला किया और ये सोचा कि वो अपने बच्चे को अमेरिका में जाकर पैदा करेगी, जिससे बच्चे को अमेरिकी शहरियत भी मिल जाएगी और इसके बाद ये अपनी जिंदगी वहां बसर करेगी। लिहाजा वो अमेरिका पहुंची और कुछ ही दिन गुजरे थे कि वहां एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई, उससे उसकी दोस्ती हुई। ये रोज उससे मिलने लगी। वो शख्स भी मुसलमान था और वो भी इस्लाम पर अमल करने वाला था। ये खातून उसको रोजाना की बुनियाद पर मिलने लगी, लेकिन उसने अपने तौर तरीके ताहाल नहीं बदले थे, बल्कि अब तो अमेरिका जाकर इसने शराब नोशी का भी आगाज कर दिया था। इसके अलावा सिगरेट तो वो लबनान में भी पिया करती थी, लेकिन अब इस सिगरेट में नशा और दीगर चीजें मिलाने लगी थी, जिससे बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ रहा था। डॉक्टर्स ने भी मना किया, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। उधर जब इस शख्स से मिलने लगी तो रोज उसके घर आना जाना होने लगा, तो देखा कि वो शख्स कुरान बहुत ज्यादा पढ़ता है और नमाज की पाबंदी करता है। कई दफा ये चाहती तो वो कुरान पढ़ रहा होता और वो उसको इंतजार करने का कहता। उसको ये इंतजार बुरा लगता था। तो एक रोज ये खातून तैश में आई और इसने कहा कि तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? इस कुरान को पढ़ने का क्या फायदा? तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? तुम्हारा रब कहाँ है जिसे तुम सजदा करते हो? तुम उसे देख तक नहीं सकते और तुम उसकी इबादत करते हो।
یہ شخص اس خاتون سے کہنے لگا کہ تم غلط بات کر رہی ہو، لہٰذا اپنا منہ بند کر لو، لیکن وہ خاتون بولتی چلی گئی یہاں تک کہ اس نے اپنے سگریٹ کو قرآن پر رکھا اور قرآن کو جلانے کی کوشش کی اور یہ دعویٰ کیا کہ اگر تمہارا رب ہے تو آ کر اس قرآن کو بچا لے۔ اس شخص نے اس خاتون کو روکنے کی کوشش کی اور وہ اپنی حرکتوں سے باہر نہ آئی۔ اس نے خاتون کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ دوستو، یہ سلسلہ تو یوں ہی چلتا رہا اور پھر آخرکار 9 ماہ کا وقت پورا ہوا تو بچے کی پیدائش کے دن قریب آ گئے تھے۔ یہ خاتون جانتی تھی کہ اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اور جب ڈاکٹرز نے آپریشن کیا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی مردہ حالت میں پیدا ہوئی، اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ تھا۔ جب اس خاتون کو ہوش آیا اور اس سے یہ بتایا گیا کہ تمہارے ہاں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ اس حالت میں پیدا ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بچی دکھائی گئی تو یہ چیخنے چلانے لگی، اور اب اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جو بے حرمتی کیا کرتی تھی اور جو گستاخیاں کرتی رہی یہ دراصل اس کا عذاب تھا۔ اس واقعے نے اس خاتون کے دل و دماغ پر گہرے اثرات چھوڑے تھے۔ اس خاتون نے فوری طور پر لبنان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فوری طور پر اگلی فلائٹ سے لبنان واپس آئی، اپنے سابقہ شوہر کو ڈھونڈا، جا کر اس سے ملی اور اسے بتایا کہ میرے کیے کی سزا مجھے مل گئی ہے، ہماری بیٹی پر اللہ نے عذاب نازل کیا، وہ گستاخیاں، وہ بے حرمتیاں جو میں کرتی رہی اس کا عذاب میری اولاد پر آ چکا ہے، میں نادم اور شرمندہ ہوں۔ اس کا شوہر اسے دیکھتا رہا لیکن خاموش رہا۔ اس خاتون نے کہا، تم پرہیزگار تھے، تم مجھے اسلام کی طرف بلانے والے تھے، تم مجھے راہ حق کی دعوت دیتے تھے، اب میں تم سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلوں جو اللہ کی طرف چاہتا ہے۔ وہ شخص یہ کہنے لگا کہ دیکھو، ہماری بیٹی کے ساتھ جو ہوا مجھے اس پر غم ضرور ہے اور میرے دل میں اس کا بہت دکھ ہے، لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ تم اسلام کی طرف آ رہی ہو اور تم اپنے رب سے رجوع کر رہی ہو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اس خاتون سے شادی کر لی اور پھر وہ اس کے ساتھ رہا جب تک دونوں میں سے ایک کا انتقال نہ ہو گیا۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے نظام کو اور اس کے مقدسات کو کوئی بھی شخص چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان پر سوال اٹھاتا ہے یا ان کی بے حرمتی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنے نظام کے ذریعے اس شخص کو یہ ضرور بتاتا ہے کہ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے اور اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے والا بنا دے کہ ہماری یہاں کی زندگی اور یہاں کے بعد کی زندگی دونوں آسان ہو جائیں۔ جیسا کہ اسلام آسانیاں بانٹنے والا دین ہے تو ہم بھی لوگوں میں آسانیاں بانٹیں اور اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ